sabo di pramukaya karapena untuk kapal kubaya sabo di pramukaya karapena untuk kapal kubaya sabo Bharat Mata ki BJP 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 Ram Dham Parani Aini pemukha dorong diri yang angke di pramothane unge phaimise aini logo sulo poribar tubo tabu sulo poribar emne পঞ্চায়েত সাইবুরা তিন দিশা কে উলোত্রে ভাইবিনে তাও চৌমামকে কয়েকটা মাতামিতে দেমসরা বেশি নিয়মিত ফেমাবা তে পঞ্চায়েত 100 পরিবারনি টার্গেট দङ আগামী দিনে আবহাওয়া সেফিরে আंखो जों हामयाव কারণ খা এই ত্রিপুরা রাজ্য जों मूलभूत ত্রিপ্রমথ মাথাঙ্কা এবং আবচিন ব্যক্তিগত নৌ আব কেবো কিদুস খেয়া হাইফোন जों উচি কেবেহা রিয়াং জনজাতির কেন্দ্রীয় সরকার ভাবে এবং ত্রিপুরা সরকার ভাবে যে মান্নাং রেবতী ত্রিপুরা সাই সময় বাকি আগে খবেন্দ্র রিয়াং নেতৃত্বে তিনি जों বড় যে যোগদান দিম বে থাকে जों হায়া আগামী বিশ্বাস কই যে আরো ত্রে কাহামাকে জনজাতির রিয়াং জনজাতির তেরে কাহামাকে বিজেপি সমর্থন খেলে আশা করে আইন কৌ অরণ পাইকা করমসরা বিধানসভা নি নেপাল তিলা और তিনি যোগদান সভা যোগদান সভা 142 পরিবার নেই 403 ভোটার বেশিরভাগ মথা ত্রিপুরা মথা নেই 8-10 পরিবার সিপিএম তঙ্গ তাই 7-8 পরিবার কংগ্রেস বাদ রেখে ইনকে বাকি যত ত্রিপুরা মথা और যিনি খরগনি নেতৃত্ব যারা ত্রিপুরা মথানি ফাইনাই বরগনি ককজों खोनाका एक समय कांग्रेस तंगमाने कांग्रेस याकरे मथाव थांका अनेक आशाती न किंतु लास्ट पर्यंत बीजेपी बरक जुगदान देखा आबनि मेन कक हिंके और बरने कगन सिखा पल दांसुन लास्ट एसेंबली इलेक्शन 2023 और बरक बहुत रियो जीती रेखा किंतु विभिन्न जगह चिनी कमप्लेन आं किछुदिन आगे चिसिं सारा आं थांफायो इलेक्शन दिन सापबो आं एक बार जीती खाके प्रत्येक 15 दिन परे 20 दिन परे एलाका फैनाय मासे वाइसाले जेखाय पाना फैनाय तब प्राय 8-10 मास कावै तंगा वाइसाबनो चेहरा से फुनु गया इके आप चिसिं सरा पारागान दै तब नेशनल हाईवे तंगो इके बर नुक तंगो जे नरेंद्र मोदी जे खाइ तंगो इके अरब तिनि खनाका जे लामा तुई कारेन्ट माइरं मांगना चारिमानि नरेंद्र मोदी जेखाने 3 বছর चारिखा कोरोना तब 5 বছর इके बरकले जों मुदिले 8 বছর चारिनाय तब बरकले 8 दिन बचारि मेको जेटाको इके आवा हाइरो पाब्लिक तब बिचार खियो शुद्ध तिप्रसा हिन कोनो लाभ करे तिप्रसा हिनै सबै विधानसभा हिनके 22 जन 191 बरक प्रार्थी कार बर तिप्रसा तंगसु आस्ते आस्ते वास्तव न बुझी पैका चिनि तिप्रसा रब तो आबन बगे न मोदी है तो मुमकिन है आ कक बरक चाजाखा कारण नरेंद्र मोदी तंगके जत किछु सम्भव और अन्य बाकी पार्टी जैसे पनो सत्ता शुद्ध भाषण सिमिसे माइरं मांगनासे 8 दिन 4 मे हंके बाकी न तो लामा तुई हर कारेन्ट 2000 बाता अमुक समुक अब तो प्रश्न से फैया बरक दिनानि गाजे तिप्रालेन जे दाबी अब बरक खाइया एके तबके मंत्रीगुना सिमिसे दाबी खाइयो बीजेपी न खाली एलायंस सेंग्र नादी अब हाइमंग से सौ तो आबनि बगे बरक बुझिखा मथाव कामखे लाभ करे आबन बगे न तिनी 403 जन तो विशाल संख्या एसेंब्ली एरिया नहीं बड़ा बीजेपी योगदान खेयो संबरन लाम सगैनाव 142 परिवारनि 403 भोटार सार